नमस्कार समस्तको स्वागत ए भिडियोटी आपणक पई खूब गुरुत्वपूर्ण बंधुगण आम समस्तଙ୍କର 30टा जाक जिल्ला रे डाएट सहित संश्लिष्ट प्रयोगशाला स्कूल रो वेबसाइट सबु तयारी सरीची प्रथम फेज रे आपण मानको ट्रेनिंग मध्य दिया जाईची ट्रेनिंग रे भी आपण छोट छोट प्रश्न पचारथिले सेई गुडर आलोचना मध्य हेची आज ए भिडियोटी मु एथि पई प्रस्तुत करबाकू जाउची कारण जेते बेले भी आपण चाहिबे कौन सी डाउट हेले ए वीडियो को व्यवहार करी आपण वेबसाइट को सब बेले अपडेट रखि परिबे मन रखिबे आपण मानकर सब वेबसाइट एससीईआरटी सहित एवं स्कूल एंड मास एजुकेशन सहित मते लिंक अछि अर्थात जे कौन सी ऑफिसर जेतेले चाहिबे आपणक वेबसाइट को विजिट करि परिबे तेनु आमे समस्त टिके अपडेट रहिबे आज जे आलोचना करिवे से होचंती प्रीतम बाबू ओकाक रे एक्सपर्ट भाव काम करचंती वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखंतु दरकार पड़ले नोट मध्य करी रखंतु जेते बेले दरकार पड़िबो काम रे आसीबो सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हैला वेबसाइट सब बेले अपडेट रहिबो ता सहित डाएट वेबसाइट मध्य आपण अपडेट रखिबे देखंतु स्टेप बाय स्टेप केमिति आलोचना हेउची आज आम प्रयोगशाला वेबसाइट विषय रे संक्षिप्त आलोचना करिबा पूर्वरु आपण मानकु दिया हेइथिबा जो यूजर नेम पासवर्ड लॉगिन करिया पई ताकू केमती सफलता सहित आपण लॉगिन करिवे आ दिया हेइथिबा पासवर्ड को आपण केमती चेंज करिवे सेटा आज आम आलोचना करिबा प्रयोगशाला वेबसाइट को प्रथम विजिट करिवे जोटा कि आम लैंडिंग पेज बोली कहूचे आम देखिबा प्रयोगशाला वेबसाइट लैंडिंग पेज रे कोन कोन सब अछि एटा हैला हमर प्रयोगशाला लैंडिंग पेज देखंतु एठी हमर होम अबाउट अस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट विजन मिशन गैलरी फोटो गैलरी वीडियो गैलरी कॉन्टैक्ट अस ए सब पेज अछि धीरे धीरे तलुक आम जावा देखंतु एठी प्रति जिल्ला रे थिबा हमर प्रयोगशाला गुडी तांकर सब लिस्ट एठी दिया जाईची अनुगुल बौद्ध बलांगीर बरगड़ एमती यथाक्रमे आपण तलुक तलुक आसीबे सुवर्णपुर सुंदरगढ़ पर्यंत सब जिल्ला रो हमर प्रयोगशाला जोडा अछि तांको सब एठी हम रखा जाईची वर्तमान आम यदि गोटे उदाहरण स्वरूप आम गंजाम डिस्ट्रिक्ट को जिबा एठी हमर लिंक उपरे क्लिक करले प्रयोगशाला गंजाम डिस्ट्रिक्ट जो प्रयोगशाला अछि सेठी आम पहुंची जिबा वर्तमान पूर्वरु दिया जाइथिबा जो यूजर नेम आ पासवर्ड गुडिक आपण मानक पाखे सब अछि ता देई आपण केमती वेबसाइट रे लॉगिन करिवे से विषय रे प्रथम आम सिखिबा हाउ टू लॉगिन करिया पई आपनकर एटा अछि आपनकर यूआरएल जाको हम इंग्लिश रे कहूचे एठी यूआरएल परे आपण स्लैश देबे स्लैश देई साला परे यूजर टाइप करिवे सिंपल यूजर तापरे आपण एंटर रे प्रेस करिवे देखंतु मु करली एमती आपनकर गोटे आसीबो स्क्रीन जो थरे कि आपनकर देखंतु एठी यूजर नेम लिखा आइची ता तळे पासवर्ड दिया आइची एठी यूजर नेम पासवर्ड पूर्वरु आपन को प्रोवाइड करा आइची सेठी को आपन एठी एंट्री करी कि तळे एठी गोटे कैप्चा ऑप्शन अछि कैप्चा टाको देले आपन वेबसाइट सफलता सहित लॉगिन करि परिबे देखंतु एठी मु आपनकर एंट्री करूची गंजाम डॉट अप्रूवर जोटा गंजाम जिला को दिया आइची पासवर्ड टी मु एठी एंट्री करूची तळे दिया आइथिया कैप्चा को मु एठी एंट्री करूची तापर एठी लॉगिन बटन ऊपर मु क्लिक करूची देखंतु आपनकर वेबसाइट एठी हम लॉगिन करि पारले गंजाम डिस्ट्रिक्ट रे जो प्रयोगशाला अछि एठी आपनकर किछिटा ऑप्शन देखौची मैनेज देखौची शॉर्टकट देखौची गंजाम अप्रूवर देखौची मु गंजाम अप्रूवर ऊपर क्लिक करूची एठी मते तीनटा ऑप्शन आछी व्यू प्रोफाइल एडिट प्रोफाइल लॉग आउट मु व्यू प्रोफाइल ऊपर प्रथम क्लिक करूची वर्तमान आपन ऑलरेडी लॉगिन अछि जेहेतु सेटा गंजाम अप्रूवर देखौची जदि आपन एडिट प्रोफाइल ऊपर क्लिक करिवे देखंतु एठी आपनकर किछि ऑप्शन आछी जेमिति कि करंट पासवर्ड आउ नुआ पासवर्ड आपन जहा चेंज करिया चाहउछंती सेठी को देबे तापर आपन अन्य किछि जिंस दबा दरकार नै सेव मार देबे सपोज मु नुआ पासवर्ड किछि उडे दउची गंजाम देखंतु
ଆପଣ ପାସୱାର୍ଡ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଦେବେ। ଗୋଟେ ବଡ଼ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟରରେ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସ୍ମଲ୍ ଲେଟରରେ, କିଛି ଆଲଫାବେଟ୍, କିଛି ଡିଜିଟ୍, କିଛି ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମିକ୍ସ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପାସୱାର୍ଡଟା ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆସିବ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ହ୍ୟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କନଫର୍ମ ପାସୱାର୍ଡ ଆପଣ ଆଉଥରେ ଦେବେ। ଏଇଟା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସିଧା ତଳକୁ ଆସିବେ, ଆପଣ ତାକୁ ଏଇଠି ସେଭ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଇଠି ଆପଣ ଏତିକି କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ନୂଆ ପାସୱାର୍ଡଟି ଦେଇଥିବେ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ନୂଆ ପାସୱାର୍ଡ ହେଲା। ଆପଣ ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ନୂତନ ପାସୱାର୍ଡରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି URL ଦେବେ ganjamprayogshala.odisha.gov.in ତାପରେ /user ଏତିକି ଦେଇକି ଆପଣ କଲେ ପୁଣି ସେଇ ସେମ୍ ପେଜକୁ ଆସିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜର ନେମ୍ ପାସୱାର୍ଡ ଦେଇକି ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ। ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣ କାମ ସରି ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ ଅପସନ୍ ଅଛି। ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ୱେବସାଇଟଟି ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ପ୍ରଥମ ଲଗ୍ଇନ୍ ଆମେ କେମିତି କରୁଛେ ୱେବସାଇଟକୁ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଲି। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ପ୍ରଥମ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଆମେ କେମିତି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଡ୍ କରିବା। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ହୋମ୍ ପେଜରେ ଏଇଠି ଆପଣ କିଛି ସ୍ଲାଇଡର ଅଛି। ତାପରେ ଏଠି ଆମର କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କର ଫଟୋ ଅଛି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ ଅଫିସରଙ୍କର ତାଙ୍କର ନାଁ ଆଉ ଡିଜିଗ୍ନେସନ ସହିତ ଫଟୋ ଅଛି। ସେମିତି ଡାଏଟ୍ର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆଉ ହେଡମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଆଉ ଡେଜିଗ୍ନେସନ ଅଛି। ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରୟୋଗଶାଳାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆୱାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ କେତେ ଅଛନ୍ତି, ଟିମ୍ ମେମ୍ବର କେତେ ଅଛନ୍ତି, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ସବୁ ଏଠି ଆମେ ରଖିଛୁ। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ଆମେ ୱେବସାଇଟରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିକି ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିପାରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କହୁ, ଆଉ କେମିତି ତାକୁ ଆମେ ଆଡ୍ କରିପାରିବା ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେମିତି ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ /user ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କହିଥିଲି USER ଏଣ୍ଟର ମାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଗଲା ୟୁଜର ନେମ୍ ଆଉ ପାସୱାର୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ। ଏଠି ଆପଣ ଦେବେ ପାସୱାର୍ଡ ମୁଁ ଦେଲି, ଯେଉଁ ନୂଆ ପାସୱାର୍ଡଟି ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଥ୍ରୁରେ ମୁଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତଳେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କ୍ୟାପଚା କହୁଛେ। ଏଠି ମୁଁ ତାକୁ ଏଣ୍ଟର କଲି, ତାପରେ ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇଟା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସେଭ୍ କରି ରଖିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ନ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କେମିତି ଆମେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଡ୍ କରୁଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମ୍ୟାନେଜ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଅଛି, ଆ ଉପରେ ସିମ୍ପଲ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅପସନ୍ ଆସିଲା। ଜଷ୍ଟ ମାଉସ୍ ହବର କରିବେ, ଆ ଉପରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେନି। ମ୍ୟାନେଜ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆସିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଉପରେ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ମାଉସ୍ ରଖିଛି, ଏଠି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଉ ଆଡ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ଆସୁଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଶିଖିବା କେମିତି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆମେ ଆଡ୍ କରୁଛେ, ତ ଆପଣ ଆଡ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଗୋଟେ ନୂଆ ଟ୍ୟାବରେ ଆମେ ୱେବସାଇଟକୁ ଓପନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ସିମ୍ବଲଟା ଅଛି, ଏଇ ପାଣି ଭଳିଆ ସିମ୍ବଲଟା ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟ୍ୟାବରେ ଆପଣଙ୍କର ୱେବସାଇଟଟା ଓପନ୍ ହେଇଯିବ ପ୍ରୟୋଗଶାଳାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମର ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ଆସିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇଥିରେ କିଛି ଆଡ୍ କରିବା। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ମୁଁ ଏଇ ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡରେ କିଛି ଆଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର 22 ଜୁଲାଇରେ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ପଡ଼ିଥିଲା। ସପୋଜ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଆଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡରେ ଆଡ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏଇଠି ଆମର ଆଡ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ଦେଖିବେ ତଳକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ଆଲଫାବେଟିକାଲି ଏଇଠି ଅଛି। ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଥିରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସପୋଜ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ନୋଟିସଟା ଆଡ୍ କରୁଛି, annual result will publish on 26th of May 2026। ସପୋଜ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟଟା ନୋଟିସଟା ମୁଁ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଦେନ୍ ଚୁଜ୍ ଫାଇଲରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଥିବ ଏଇଠି PDF, ତ ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଇଦେବେ ନୋଟିସଟେ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସାଇଜ୍ MB 2 MB ଅଛି, ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଟିକେ କମ୍ କରିପାରିବା।
ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, ମୁଁ କିଛି କମ୍ ସାଇଜର ଏମ୍ବି ଦେଖୁଛି। ହଁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ନେଉଛି, ଆପଣ ଅରିଜିନାଲ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଏଇ ଟାଇଟେଲ ଦେଲେ, ଆନୁଆଲ ରେଜଲ୍ଟ ୱିଲ୍ ବି ପବ୍ଲିଶ ଅନ୍ 26th of May 2026 ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛି। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆପଣ ତାର PDF ଟା ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିଛି ସେଇଟା ଆପଣ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ଯଦି କିଛି ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଆପଣ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦେଇପାରିବେ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଅପସନାଲ ରହିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଡେଟ୍ ଏଣ୍ଡ ଡେଟ୍ ଦେବେ। ସପୋଜ ନୋଟିସଟା ମୁଁ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତ ମୁଁ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲାଉ କଲି। ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆପଣ କେତେ ଦିନ ତାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଇଠି ଆପଣ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଅଛି, ପବ୍ଲିଶ ଅଛି, ନିଡ୍ ଟୁ ରିଭ୍ୟୁ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଏଇ ପବ୍ଲିଶ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସେଭ୍ ମାରିବେ। ତାପରେ ଯାଇକି ଏଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କର ୱେବସାଇଟରେ ଶୋ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଭ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲା। ଏପଟ ସାଇଡ୍ରେ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ ଓପନ୍ ହେଇକି ଅଛି। ମୁଁ ଏଇଠି ଟିକେ ରିଫ୍ରେଶ୍ ମାରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡ ସେକ୍ସନକୁ ଯିବା ଧୀରେ ଧୀରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆସିଗଲା ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡରେ ଆନୁଆଲ ରେଜଲ୍ଟ ୱିଲ୍ ପବ୍ଲିଶ ଅନ୍ 26th May of 2026। ଏଇଠି ଆସିଗଲା। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା, ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ କିଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପକାଉଛେ ଇମିଡିଏଟଲି ତାକୁ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବା। ଯେହେତୁ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ ବାଇଲିଙ୍ଗୁଆଲ୍ ଅଛି, ବୋଥ୍ ଇଂଲିଶ ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ଦୁଇଟା ଯାକ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଆମେ ୱେବସାଇଟ୍ ଦେଖିପାରିବା। ତ ଆପଣ ଏଇଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିଦେବେ। ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ଏତିକି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆରେ ଏଠି ଆମର ନଟ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କିଛି ପକେଇ ନାହିଁ। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଓଡ଼ିଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଇଂଲିଶରେ ଆପଣ କ୍ୟାପସନ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆନୁଆଲ ରେଜଲ୍ଟ ୱିଲ୍ ପବ୍ଲିଶ ଅନ୍ 26th May of 2026, ଏଇଟିକୁ ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିକି ଓଡ଼ିଆରେ ଆପଣ ଲେଖିବେ ଖାଲି। ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ମୁଁ ଗୁଗୁଲ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ରେ ଆକୁ ପକେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାର୍ଷିକ ଫଳାଫଳ 26 ମେ 2026ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଏଇଟିକୁ ଆପଣ କପି କରିକି ପକେଇଦେଲେ, ଏଇଠି ପେଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ଆଉ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଅଲରେଡ଼ି PDF ଏଇଠି ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ବି ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି। ଖାଲି ଆପଣ ଆକୁ ସେଭ୍ କରିବେ। এইটা ହେଲା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି କିଛି ଆଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ ଇଂଲିଶରେ ଅଛି। ମୁଁ ତାକୁ /OR କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡରେ ବାର୍ଷିକ ଫଳାଫଳ 26 ମଇ 2026ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। এইଟା ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ଆସିଗଲା, ଯେହେତୁ ଆମେ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ କେମିତି ଆମେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଡ଼୍ କରୁଛେ। ଆଡ଼୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ କେମିତି ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରୁଛେ। ଆଉ ଆମେ ଯାହା ବି ଆଡ଼୍ କରିବା ସବୁ ଏଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆପଣ ମାଉସ୍ ରଖିବେ। ଏଇଠିକି ଆସିବେ ଆଡ଼୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସେକ୍ସନ୍, ଏବାଉଟ୍ ଅସ୍, ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଆଲବମ୍, ଆପଣଙ୍କ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ସବୁ କିଛି ଆପଣ ଏଇ ଆଡ଼୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ହିଁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କେମିତି ଆଡ଼୍ ହେଲା ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ, ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କେମିତି ହେଲା ଆପଣ ବି ଜାଣିପାରିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟିକୁ କେମିତି ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବେ ତାର ବି ଉପାୟ ଅଛି, ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଆପଣ ଏଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି ୟାରି ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଏମିତି କିଛି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ। ଟାଇଟେଲ୍, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍, ତାପରେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପଣ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଆଡ଼୍ କରିଥିବେ ସବୁଗୁଡ଼ା ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଡେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ଆଡ଼୍ ହେଇଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଏଡ଼ିଟ୍, ଡିଲିଟ୍, ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ସବୁ ଅପସନ୍ ପାଇଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ଅପସନ୍ ବି ପାଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଏଇଠି ଆଡ଼୍ କରିଛେ। ଯଦି ଆପଣ ଆଡ଼୍ କିଛି ଡିଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଠି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଲିଟ୍ ଅପସନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଏଇଟା ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଇଏ ହେଲା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କେମିତି ଆମେ ଆଡ଼୍ କରୁଛେ। ଯଦି ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ସେଇଠି ବି କରିପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛେ, ଏଇଠି ବି ଆମେ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ଅପସନ୍ କରିପାରିବା। ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଆପଣ ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ଆପଣ ଡିଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଲିଟ୍ ଅପସନ୍ ବି ଅଛି। ଡିଲିଟ୍ ବି ଆପଣ ଏମିତି କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିଲିଟ୍ ଅପସନ୍ ପାଇଁ ବି ଡିଲିଟ୍, ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍, ବାତିଲ କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆମେ ଲାଇଭ୍ ସାଇଟ୍ରେ ଥିଲେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ନୋଟିସଟାକୁ ମୁଁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିଲିଟ୍, ବୋଥ୍ ଇଂଲିଶ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଦୁଇଟା ଯାକ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଆମେ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେବା।
डिलीट हो गला एपटे आमे चेक करिबा सेटा हमर डिलीट हेछि कि नाही देखंतु एठी अछि हमर मु वर्तमान रिफ्रेश करूची देखंतु आउ नाही एठी सेमिति आपण जदि किछि आउ ऐड करिया सपोज सैंपल क्वेश्चन रे केमिति हम ऐड करिबा सेटा भी मु गोटे आपन कहि दउची आपण जेमिति आपन को पूर्वरु कहिछि कंटेंट ऊपर रखिबे एठी के हमें जिबा कंटेंट ऐड कंटेंट एठी हमें क्लिक करलु सब किछि हमर अल्फाबेटिकली अछि हमें जिबा सैंपल क्वेश्चन दे तळको आपण आसीबे देखंतु एठी हमें सैंपल क्वेश्चन पाई गलु या ऊपर हमें क्लिक करिवु एठी मु देली सैंपल क्वेश्चन फॉर क्लास 3 ओडिया पेपर फॉर एग्जांपल मु दउची सेमिति आपण टाइटल दे सारले एठी आपनकर अटैचमेंट अछि अटैचमेंट आपण ऐड करि परिबे मु सेमिति गोटे छोटी अटैचमेंट ऐड करूची क्वेश्चन रो पीडीएफ जोटा अछि आपण एटा ऐड करि परिबे देन एठी आपण क्लास अछि जेमिति हमें क्लास 3 ऊपर रखिले क्लास 3 सब्जेक्ट एठी आपण देई परिबे ओडिया एठी आपनकर अछि ड्राफ्ट पब्लिश नीड टू रिव्यू तो आपण ड्राफ्ट रो काम हला जदि आपण ड्राफ्ट करिके आकु सेव करचंती ये वेबसाइट रे आपनकर शो होबनी सपोज काली की परदिन आपण आसी किछि एथरे चेंजेस करिया पे चाहउचंती एटा क्लास 3 जगह रे क्लास 4 आपण रखिबे कि ओडिया पेपर जगह रे इंग्लिश करिवे सही हिसाब रे अटैचमेंट आपण चेंज करले कि एठी तापर कि चेंजेस कर साला परे आपण एटा पब्लिश करिकि सेव करिवे पब्लिश करिकि सेव करि साला परे ही आपनकर वेबसाइट रे ए कंटेंट टी शो होबो देखंतु एठी मु सेव करली वर्तमान एपटे हमर वेबसाइट अछि आउटे टैब रे मु धीरे तळको आसुची देखंतु सैंपल क्वेश्चन रे हमर गोटे अछि मु एठी रिफ्रेश करूची सैंपल क्वेश्चन फॉर क्लास 3 ओडिया पेपर जोटा कि हमें वर्तमान ऐड करथले सेमती आपण ऐड कर साला परे देखंतु जस्ट हम ऐड करलु एठी हमकु व्यू देखौची एडिट देखौची डिलीट ट्रांसलेट चारिटा ऑप्शन एठी हमकु आसुची आपण चाहिले वर्तमान एठी संगे संगे ताको एडिट कर परिबे जदि किछि मिस्टेक अछि आपनक टाइटल रे कि पीडीएफ रे तो एठी आपण संगे संगे एडिट हेई परला जदि आपण भूल रे किछि एंट्री कर देन एठी आपण डिलीट कर परिबे जदि आपण ट्रांसलेट करिया पे चाहउचंती एठी आपण ट्रांसलेट कर परिबे देखंतु इंग्लिश रे हमर अछि एटा टाइटल हमें देइथिलु पब्लिश हेछि किंतु ओडिया रे हमरो एनए देखौछि एनए स्टैंड फॉर नॉट अवेलेबल ओडिया रे कंटेंट टी नाही सिंपल एठी देखन नॉट ट्रांसलेट भी देखौछि तो ओडिया रे आपण ऐड करिया पे सिंपल एठी ऐड करिवे ऐड करि साला परे देखंतु एई जागाटे ही आपण को खाली ओडिया रे लिखियार अछि सैंपल क्वेश्चन फॉर क्लास 3 ओडिया पेपर एइटा को आपण खाली ओडिया रे लिखिबे आ किछि आपण करिया पे पडिबो नाही आपनकर पीडीएफ ऑलरेडी ऐड हेकि अछि क्लास 3 सब्जेक्ट सब ऐड हेकि अछि आपण खाली सेव मारिबे मन रखिबे एई जिंसटी को ओडिया रे आपण रखिबे आपण ता पई गूगल ट्रांसलेट यूज करि परथांती कि जदि आपण पारे किछि सॉफ्टवेयर अछि ताको भी आपण यूज करि परिबे मु एठी गूगल ट्रांसलेट टिके इजी पई मु एठी कॉपी करली आपनकर एठी पेस्ट करली पेस्ट कर साला परे मु आको एठी सेव कर देबी सेव हे गला वर्तमान मु जेबी वेबसाइट देखिबी हमर ओडिया रे आसुची कि नै वर्तमान देखंतु इंग्लिश रे हमर वेबसाइट टी अछि एठी हमर ऑप्शन अछि ओडिया तो या ऊपर मु क्लिक करूची देखंतु एठी ऑप्शन देला डू यू वांट टू चेंज द प्रयोगशाला वेबसाइट ओडिया लैंग्वेज ओके देखंतु एठी आसला तृतीय श्रेणी पई नमूना प्रश्न ओडिया पेपर बुझियला आपनकर एमिति आसीबो जेहेतु एटा हमें लाइव साइट रो अछु वर्तमान आको हमें डिलीट कर दबा डिलीट करिया पई आपण कंटेंट ऊपर क्लिक करले देखंतु रिसेंटली आपण जहा ऐड करथिबे सब एठी आपण को देखौची आपण एठी ताको डिलीट करिवे एडिट ऑप्शन रे ट्रांसलेट डिलीट आउ जदि आपण मानकर किछि मनरे प्रश्न अछि हमर गोटे व्हाट्सएप ग्रुप भी करा आइछि सेतरे हमर सहयोग करिया पई किछि मेंबर माने अछंती जेते बेले भी किछि आपण डाउट होउची से ग्रुप रे आपण दियंतु मेसेज किबा आपण 1 to 1 कॉल करले भी मेसेज करले भी हमें आपण को सहयोग करिवे बहुत बहुत धन्यवाद प्रयोगशालार वेबसाइट आलोचना आपण सुनिले देखिले एवं आपणक पाखरे वीडियो मध्य रहिला भाबुची ए वीडियो देखिला परे आपणकर आउ किछि डाउट रहइबनी तथापि से ग्रुप रे जो नंबर दिया जाइछि से नंबर रे आपण कांटेक्ट करि परिबे गोटे उद्देश्य
ୱେବସାଇଟ୍ ସବୁବେଳେ ଅପଡେଟ୍ ରହେ। ଧନ୍ୟବାଦ।